Ljudi moji, nakon snimanja prvog dijela ovog projekta skužio sam jednu bitnu stvar koju sam pogriješio, a to je da sam stavio na samo jednom držaču dvije felge da se drže, što nije dobro i na previše uskom razmaku dva ležaja. Dakle, to sam tek kasnije uočio da bi se onda zbog siline okretanja ovog mini tenka, ipak on će imati oko pola tone, dakle nije baš ona samo igračka, moglo bi se desiti da se posavijaju držači. Tako da sam odlučio dozgo staviti jednu prečku i još dva držača ovdje i napraviti istu konstrukciju ovdje i još jednu tu maltene na sredini. Tako da uživajte!
moji, to je to što se tiče drugog dijela ovog projekta. U sljedećem dijelu očekujte izradu gusjenice i samog pogona za ovog tenka, tako da obavezno se pretplatite na kanal, pratite buduće video zapise i to je to. Komentirajte, lupite like ako vam se sviđa video i lijep pozdrav!